કાલ કેટલા બનાવ્યા હતા એલા? પછા હીરા બન્યા હતા ભાઈ. બસ મેં આરા બનાવ્યા હતા હો. કાલ મેં સોતરા કાઢી નાખ્યા. શું વાત કરે ભાઈ? હા એલા કેટલા બનાવ્યા હતા? કાલ બનાવ્યા હતા 95 હીરા. ઓહો, હા એલા 95 હીરા બનાવીને પછી ચા પીવા ભાગી ગયો કે એવું છે? તો सेठ वो आपका दोस्त है ना वो टाइगर, उसने मुझे हीरा सीखने के लिए इधर भेजा है। आप मुझको हीरा सिखाओगे? टाइगर चक्रावे वाला? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, सिखा देते हैं, उसमें क्या। ओ अल्पा અહીંયા આવો. આવું છે. હા બોલો નહીં છે. અલ્પા, બોલો ટાઈગર નથી, આ એનો ભાઈબંધ છે, આને હીરા શીખવા છે, તો તું આને શીખવાડી દેજે, બરાબર? અને ધ્યાન પૂરેપૂરું આપજે. અને જલ્દી છૂટો કરવાનો છે, બરાબર? હા, અને તળિયામાં બેહાડવાનો છે, તારે ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે. हाँ, मैंने उससे बात कर ली है, तू उसके पास बैठ जा उस घंटी पे, वो तुझको सिखा देगा, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन एक सेकंड। वो टेबल लेता है यहाँ आवीने बैठ जाता है. जा अरे बैठ जा. कई गांव के आवता है? हम यूपी बिहार से है भैया। हीरा सीखवाना है. हाँ, हीरा सीखने का है मेरे को। दो केवा देखाता है हीरा. एला भाई आया धोनी बाटा आ सेठ क्या से ना पकड़ी लाया. ये गड़बड़ है बाबा। क्या देखता है? क्या कहीं देखाता है? क्या बात कर रहे हैं? देखाता है तो मैंने कहता है. इसमें तो पूरा भैया मेरा गांव दिखता है। ओ सेठ आने ने गाम भेतो करो. आने हीरा में निकरो गाम देखाय. क्या बात कर रहे हैं? મૂકી દે હીરા, તમારા કામ નહીં. હાલતી નો થાય. ये क्या सुन रहा हूं मैं? सेठ પાસે જાતા હે. આને મોકલી જોય ને યુપી માં. क्या बात कर रहे આવા નો હાલે. ત્યાંથી પકડી લાવો છો તમે આવા. हैं? फिर से आ गए रे बाबा। ये तेरे बस की बात नहीं है, मैं टाइगर से बात कर लूंगा, तू निकल जा. समझ रहे हो? ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?